अधूरी ख्वाहिश पार्ट 5। मेरे कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला तो वो मेरी अम्मी थी, जिससे देख के मैं खुश हो गया था। फिर मैंने कहा, अम्मी शुक्र है खुदा का कि आपको मेरी याद तो आई। मैंने कहा, अम्मी जल्दी से अपना सब कुछ हटाएं और मुझे नज़ारा करना है। कब से मैं बेचैन हूँ आपको देखने के लिए। जब से मैं कराची से आया हूँ तब से ही सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ पंजाब जाऊँगा। मैं इस तरीके से करूँगा, इस तरीके से करूँगा। मैं अपने जहन में सोच सोच के बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे मेरी अम्मी कहने लगे, शाहज़ैन सोच के तो मैं भी कुछ ऐसे ही आई थी कि वहाँ जाके तुम्हारे साथ सुकून लोगे, लेकिन तुम अब टाइम देखो, रात के 4 बज चुके हैं। आए थोड़ा सा सो गए थे। मैं तो सुबह से नहीं सोई, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आज सोना चाहती हूँ। कल पक्का वादा मैं तुम्हें खुश करूँगी। मैंने कहा, अम्मी मैं 4 बजे तक जाग ही इसीलिए रहा था कि आप आएंगी और मुझे खुश करेंगी। मेरी अम्मी कहने लगी, शाहज़ैन मैं भी यही चाहते थे, लेकिन आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस तरह ना तुम्हें भी सुकून ना ही आएगा ना ही मुझे। आज हम सोते हैं, कल सुबह हम फ्रेश हो जाएंगे और कल रात तुम जैसा बोलोगे मैं ऐसे कर लूँगी। और आज ही तो तुम कराची से आए थे, अभी तो हम 10-15 दिन यहीं पे रहने वाले हैं, तो सुकून से हमारे पास बहुत टाइम है। तुम टेंशन नहीं लो, अभी तुम सो जाओ। मैंने मिन्नतें तो बहुत की, लेकिन मेरी अम्मी नहीं मान रही थी, तो मैं भी मजबूर होकर सो गया। थकान की वजह से मुझे भी 10 मिनट के अंदर अंदर नींद आ गई। उठ के मुझे रिमशा उठाने के लिए आई। कहने लगी, शाहज़ैन उठ जाएं। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे अभी तो मैं सोया हूँ। और रिमशा उठाने भी आ गई थी। मैंने पूछा, रिमशा टाइम क्या हो रहा है? रिमशा कहने लगी, सुबह के 8 बज रहे हैं। मैंने कहा, रिमशा अभी तो मुझे सोने दो, तुम्हें पता है रात को बहुत देर से सोया था मैं। वो कहने लगी, शाहज़ैन भाई हमने बाग में चलना था, आप शायद भूल गए हैं। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था उठने को, लेकिन मैंने सोचा कि चला जाता हूँ, कहीं ये मौका भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैंने कहा, अच्छा रिमशा 10 मिनट में उठता हूँ। फिर वो चली गई। मैं उठा और वॉशरूम चला गया। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आया तो नाश्ता बिल्कुल तैयार था। नाश्ते में छोले, 1 गिलास लस्सी और 2 पराठे थे और थोड़ा सा मक्खन भी था। रिमशा ने आके मुझे नाश्ता दिया तो मैंने कहा, रिमशा इतना सादा नाश्ता तो मुझे सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती है। कहने लगी, ये ज़्यादा नाश्ता है, इसी तरह तो मैं खुद कर जाती हूँ। यह मसला होता है शहरी लोगों का, खाने पीने के मामले में बड़े ढीले होते हैं। फिर रिमशा मुझे कहने लगी, नाश्ता करो, जितना दिल कर लो, जो भी बचे फिर बचा देना। फिर मैंने कहा, रिमशा चाय मुझे नज़र नहीं आ रही। वो कहने लगी, नाश्ता तो कर लो, चाय भी ला दूंगी। मैंने कहा, नहीं रिमशा मैं चाय भी साथ साथ पीता रहता हूँ। और ज़्यादा हंसने लगी। खैर वो चली गई और चाय का कप गर्म करके ले आई। मैं सुबह सुबह उठा था, मेरा नाश्ता करने को दिल तो नहीं कर रहा था। मैंने 2-3 निवाले खाए और मैंने कहा, बस इसको ले जाओ। वो कहने लगी, तुमने खाया ही क्या है? लस्सी का गिलास तो पी लो। मैंने कहा, ये तो बहुत हैवी हो जाएगा, मेरा पेट भरा हुआ है और वैसे भी सुबह सुबह मुझे भूख नहीं लगती। 12 या 11 बजे तक भूख लग जाती है। फिर रिमशा कहने लगी, 11-12 बजे भाई यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा। 2 बजे से पहले पहले भूल जाओ खाने को, इसीलिए कहती हूँ कि अभी पेट भर के खा लो। फिर मैंने उसके कहने पे 2-3 निवाले और खाए और फिर नदीम ने आवाज़ दी। कहने लगा, रिमशा बाग चलें। नदीम बाहर मेरे मामू की गाड़ी लेके खड़ा हुआ था। फिर रिमशा मुझे कहने लगी, शाहज़ैन भाई तैयार हो जाए, मैं आपकी अम्मी को बुला के ला रही हूँ, फिर हम बाग चलते हैं। फिर मैंने कहा, रिमशा हम सब लोग गाड़ी में आ जाएंगे। फिर रिमशा कहने लगी, नहीं बाग सब थोड़ी चल रहे हैं, तुम हो, मैं हूँ, तुम्हारी अम्मी है और नानू है, मेरी अम्मी है। फिर हम अपने मामू की गाड़ी पे सवार हुए और करीब ही बाग था। हम गए तो वहाँ पे बोर चल रहा था। मैंने देखा बोरिंग का पानी तो बहुत ही साफ सुथरा। मैंने जब हाथ अंदर मारा तो वो हल्का हल्का गर्म भी था। मैंने कहा, रिमशा कराची में तो ठंडा पानी होता है और सर्दियों में तो नहाया भी नहीं जाता है। वो कहने लगे, हाँ यही तो मज़े होते हैं गाँव के। रिमशा कहने लगी, तुम नहा लो। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन मैं अभी नहा के आया हूँ, अभी घूमेंगे फिरेंगे, फिर जब घर वापसी जाएंगे तो उससे पहले हम बोरिंग में नहा लेंगे।
پھر رمشا کہنے لگی ٹھیک ہے، بعد میں پہنچے تو سب لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میں نے کہا رمشا کو اشارہ کیا، میں نے کہا ادھر آؤ۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ان لوگوں سے دور لے جاؤں۔ رمشا میرے پاس آئی تو ندیم بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب میں پریشان تھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ پھر ندیم مجھے دکھانے لگا یہ فلاں چیز کا درخت ہے، یہ فلاں چیز کا، اور رمشا بھی، لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں تو چاہتا تھا رمشا اور میں اکیلے ہوں۔ پھر ندیم تھوڑا سا آگے ہوا تو میں نے رمشا کو آہستہ آہستہ بول دیا، میں نے کہا رمشا میں تو تمہارے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا، اس سے تو جان چھڑواؤ۔ پھر وہ بھی ہنسنے لگی، کہنے لگے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کرنا ہے تم کرو۔ پھر میں چلتے چلتے کافی پریشان ہوا اور پھر مجھے ایک ترکیب آئی، میں نے ایکٹنگ کی۔ میں نے کہا یار ندیم مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، پانی تو لے کے آؤ، گاڑی میں رکھا ہو۔ ندیم کہنے لگا ہاں قریبی ہی تو نلکا ہے، وہاں چل کے تازہ پانی پی لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، نلکے کا پانی مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے، اصل میں اس کو تھوڑا دور بھیج کے یہاں رمشا اور میں چھپنے والے تھے تاکہ وہ واپس آتا تو ہم اس کو ملتے ہی نہیں اور ہم سکون سے اپنا ٹائم پاس بھی کر لیتے۔ پہلے تو بہت بہانے بنایا، کہنے لگا نہیں، خیر پھر وہ مان گیا کیونکہ میں اس کا مہمان جو تھا۔ ندیم جیسے ہی گیا تو میں نے رمشا کو کہا، میں نے کہا چلو جلدی کرو، یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگی نہیں شاہزین بھائی، ابھی ندیم واپس آ جائے گا، شک کرے گا کہ ہم کہاں چلے گئے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ رمشا نہ کرتی رہی، میں اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اور پھر زبردستی لے جانے لگا۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا رکو میں خود ہی چلتی ہوں۔ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کہیں گھنے درخت مل جائیں جہاں پہ ہم نظر نہ آئے، اور پھر ایک جگہ میں نے دیکھی جو بہت ہی گھنے درخت تھے۔ میں نے کہا رمشا یہ جگہ ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہنے لگی ویسے شاہزین تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا رمشا میں تم سے محبت کرتا ہوں، تھوڑا تو میرا حق بنتا ہے میں تم سے پیار کر لوں۔ پھر وہ کافی منع کرتی رہی، لیکن پھر میں نے اس کی ایک بھی نہ سنی، میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور لے جانے لگا۔ پھر وہ کہنے لگی رکو شاہزین، میں چلنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں تمہیں ایک حد سے زیادہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے کہا رمشا چلو تو۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تمہیں ایک وعدہ اور بھی کرنا ہوگا مجھ سے۔ میں نے کہا رمشا ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، ندیم ہمیں ڈھونڈتا ہی رہا ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں پہلے وعدہ کرو۔ میں نے کہا کیا؟ وہ کہنے لگی کہ ابھی کراچی جانے سے پہلے تم اپنی امی سے بات کرو گے کہ وہ میرے ابو سے ہماری شادی کی بات کرے۔ اب میں ڈر رہا تھا کیونکہ میں رمشا سے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو صرف اس سے ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن میں نے کہا ابھی تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا نہیں ہے، اور پھر میں نے حامی بھر لی اور اس کو کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کی ہونٹوں کا جام پینے لگا۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔